বিশ্রামগঞ্জ লালটিলার ডন বস্কো স্কুলের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার দুপুর 1:30 তরুণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি শীর্ষক এক কর্মসম্মেলন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে এই সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন বিশ্রামগঞ্জ ডন বস্কো স্কুলের ফাদার এলবেস্টার কে সিপাহীজলা জেলা শিল্প কেন্দ্রের রতন সরকার, ইউকো ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার অর্পিতা শঙ্কর এবং শিল্প উদ্যোগী সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী। এবং এদিনের এই অনুষ্ঠানে এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা কেন্দ্রের রতন সরকার, ইউকো ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার অর্পিতা শঙ্কর সহ অন্যান্যরা। তারপরে নবসদর ডন বস্কো নিকাতি টাকা Kita yang orang ni bisa macam tu ni saya even ni just suruhan bagi project foto-foto lo semua tangga apa ni boleh semua kebanyakan orang tak ada program lo semua video ta 15 days ni jadi di program lo semua business pakai hanya customer by communication pakai tongna ya apa semua tahan ke guide doi berka apa ni semua lo semua tahu customer by sak no pakai sana ya bantui bosong tabu kelai jonggo no sai jogi jonggo apa ni pada customer bo no bisa mano tai semua kaham ke guide cuma di pada bela tambah. I was a student of tailoring and I complete my tailoring course. After I finished my tailoring course, I couldn't find my sewing machine, but father, ma'am, and young ma'am, they help us that we can get sewing machine by installment. And I check now, and I can help my husband and my children and others also. अभी DIC से जो सर ने अभी बोला है, आप लोग जो सीखे हैं ट्रेनिंग, अगर आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट है अगर कि आप लोग खुद से कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग खुद अपने से ही वो सेटअप करने के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट से हेल्प करते हैं, फिर आप लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। 2 स्कीम है जो सर ने अभी नेगेट किया है। 3 स्कीम के बारे में बोला है, एक है स्वावलंबन, एक है PMEGP, दूसरा है PM विश्वकर्मा। ठीक है, और मैं बोलूँगी लोन तभी जाना जब आप लोग खुद समझे कि खुद को लगे कि हाँ मैं अभी इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो जो सीखे हैं इसको किसी और के साथ रह के और ज़्यादा अपना खुद को और डेवलप कीजिए, फिर अपने खुद के लिए खुद अलग होके फिर इसके लिए आप लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि लोन जब हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि लोन ले लिए बिजनेस तो मेरा फेल हो गया तो फिर तो बैंक आपके पीछे पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले जो सीखे हैं उसको और डेवलप करना है। इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड है इस लाइन में उनके साथ रह के और ज़्यादा सीखना है आपको। सीख के फिर आप लोग जब लगता है कि हाँ मैं आप वेल ट्रेंड हो गई हूँ भैया वेल ट्रेंड हो गए हैं, तो आप लोग खुद के बिजनेस सेट कर सकते हैं। तो भी आप खुद के बिजनेस के लिए लोन के लिए सोचिए। ठीक है, ये तो क्या लोन का बात। अभी दूसरा है, अभी आप लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोग के जो ट्रेनिंग दिया है, इससे तो आप किसी के साथ रहे के सीखिए या खुद से कीजिए, आपका थोड़ा सा तो इनकम होगा। अभी इनकम तो होगा, ठीक है, 100 रुपया कमा लिया, उसमें से क्या करेंगे, 100 रुपया खर्चा कर लेंगे नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 10 to 20% सेविंग्स कीजिए, ताकि आपका बाद में जब कोई ज़रूरत पड़े उस टाइम आप अपना सेविंग्स को आप काम में लगा सकें। ठीक है, तो सेविंग्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक में किसी भी बैंक में एक अकाउंट ज़रूर होना है, सेविंग्स अकाउंट। आजकल गवर्नमेंट भी बोलता है कि नेशनलाइज बैंक में जाओ, जाके सेविंग्स अकाउंट खोलो और बैंक के जो ही ट्रांजेक्शन करो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप
जो पैसा जमाया है वो घर में ही रख देंगे तो कभी भी वो खर्चा हो जाएगा, चोरी भी हो सकता है। और इसका बैंक में अगर आप সাফল্য স্কিমগুলো এটা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং কিছু পেপার আপলোড করতে হয়। আপলোডের মধ্যে আছে ফটো, স্কুল সার্টিফিকেট, তারপরে প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার আই কার্ড, তারপরে প্রজেক্ট যে স্কিমটা যেই বিজনেস করার জন্য যা করবে এইগুলি প্রজেক্টটা তৈরি করতে হবে। তারপরে পিআরটিসি কাস্ট সার্টিফিকেট আর এক্সপিরিয়েন্স থাকলে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট এগুলি জমা দিতে হবে। এখন যা লোনের উর্ধ্বসীমা 25 লক্ষ টাকা আছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেকে 5 লাখ 10 লাখ অ্যাপ্লাই করতে পারে, অসুবিধা নেই। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে অ্যামাউন্টটা একটু বেশি অ্যাপ্লাই করা যায়। আর যখন অ্যাপ্লাই করা হবে তখন আধার কার্ডের সাথে মোবাইল নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ আপডেট থাকতে হবে। আর বয়সটা 18 থেকে 50 বছরের মধ্যে হতে হবে, 50-এর উপরে গেলে হবে না। আর সাধারণ পড়াশোনার কোনো বার নেই, 1% হবে। আর পিএমইজিপি এটাও অনলাইনে সাধারণ আরেকটা আছে, সাবসিডি আছে। সাবসিডি এটা 1 লাখ টাকা সাবসিডি পাবে, এটার উর্ধ্বসীমা 1 লাখ টাকা। আর যদি এটা যেমন 3 লাখ হলে মেয়ে লোকের ক্ষেত্রে 35%, পুরুষের ক্ষেত্রে 30%। হ্যাঁ, কেউ যদি 3 লাখ টাকা স্কিম করে মহিলার ক্ষেত্রে 1 লাখ টাকা, 1,05,000, 1 লাখ পাবে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে 3 লাখে 90,000 টাকা পাবে। কেউ যদি 5 লাখ করে পুরুষের ক্ষেত্রে 5 লাখ 1.5 লাখ সাবসিডি হয়, কিন্তু 1.5 লাখ পাবে না, 1 লাখ পাবে। তো মেয়েদের ক্ষেত্রেও সেই রকম এটা সাবসিডির উদ্দেশ্য হয় 1 লাখ। আর পিএমইজিপি এটাও অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হয়। এটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন 8 পাস লাগে। আর ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা 50 লাখ টাকা অবধি করা যায় এবং সাবসিডি এটা 35% গ্রামীণ ক্ষেত্রে। আর শহরের ক্ষেত্রে 25%। কোনো পৌর পরিষদ, নগর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যদি তার ইউনিটটা ওই ইয়েতে হয়, এরিয়াতে হয়, তাতে 25%। আর গ্রামীণ এলাকাতে হলে 35%। ওই বয়সের লিমিটটা 18 থেকে 50 বছরের মধ্যে হতে হবে। After this program, don't go anywhere. Here is a lunch we have arranged for everyone. So thank you.